केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक अंतर्गत बतीघर ग्राम पंचायतर बतीघर ग्राम बाबा कपिलेश्वर महादेव नूतन मंदिर विग्रह प्रतिष्ठा और विश्वशांति रुद्र महायज्ञ महाडंबर अनुष्ठित हो अवसर में अंकुरारोपण कलश शोभायात्रा दुर्गामाधव पूजा सूर्य पूजा गो पूजा दशदिगपाल पूजा नूतन विग्रह पूजा होम और पूजा पाठ कर कार्यक्रम को बाबा कपिलेश्वर पूजा कमिटर सभापति शिव बिजुली कृष्णप्रद मंडल नंदपल्ली जगन्नाथ कोचायत कालीपद जेना हरेन जेना माधव पृष्टि शंभुनाथ बेरा विभूतिभूषण मल्लिक मिथुन बेरा देवव्रत गिरी अजय दास और बतीघर ग्रामवासी मैंने उपस्थित रही सहयोग करते पूजा देखा आखपाख अंचल बहुत भिड़ होता। केन्द्रापड़ा जिला प्रतिनिधि समीर कुमार प्रधान का रिपोर्ट तोफान एंटरटेनमेंट न्यूज। मु श्री नंदलाल पले 10 नंबर वार्ड मेंबर एवं ये कमिटी जड़े सदस्य आज दीर्घ 14 वर्ष 2014 मसीह आमर बाबा स्थापना करा तेणु बाबा गोटे छोट चाड़ घर रोते तेणु समस्त कमिटी मेंबर भाई माने आम समस्ते मिसी गोटे सुसाइड माध्यम आम गढ़लु कि आम केमी कौन करवा समस्त भाई मानकर आम 43 भाई मिसी किसी किसी पैसा देकर बाबा से चाड़ घर टाक पक्का कांथ घर कलु बहुत कष्ट मागी जाची एमती बर्तमान आमको जड़े कमिटी मेंबर जी विभूति मल्लिक कहले जे आम बहुत जगह एमती समस्त सांगसाथी आरंभ कर भौणी भेणे एवं मामू जी जार जो जहाँ संपर्क अच्छी से सहित आलोचना कर किसी दान दक्षिणा दे बर्तमान ये मंदिर आम संपूर्ण भाव में पूर्णांग कर आज जो दिन बाबा कपिलेश्वर मंदिर जो आमर जो दधिनौदी पूर्णांग करा से पंचमी दिन पूर्णांग करा आज से जो मंदिर प्रतिष्ठा होची से पंचमी दिन प्रतिष्ठा होची बाबांकर जो महिमा आज आम बाबांकर जेहेतु आम ठाकुर नहीं जिते बाहरिलु सेठी बाबांकर जो सर्प जड़े असुविधा माने असुविधा सम्मुखीन थे बाबा निर्देश है बोधे आम जानलु जे कमिटी तरफ निर्देश आसला कि जड़े से असुविधा पड़ी बाबा बोधे आम मानक क्या आसी शरण देले जाई बहु आम से जाकि से सर्पटा को आम मंदिर पाखक आणिलु आनी आमर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो मैंने वन विभाग दायित्व अच्छा से देलु एवं ताकू क्षीर चंदन मारी बाबांकर आशीर्वाद दे विदाय कलु तेणु ये जो अनुष्ठान केवल ये बतीघर ग्राम नुह ये बतीघर पंचायत महाकालपड़ा ब्लॉक केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एवं सारा ओडिशा सारा भारत वर्ष ये यज्ञ तेणु मु ये मीडिया भाई माध्यम मुझे जनवाक चाहे जे आमे ये मंदिरटा जेहेतु करूँ समस्त मनर मंदिर समस्त विश्वर कल्याण पर आम मंदिर करूँ समस्त मन भीतर भावना था जे बतीघर श्री श्री कपिलेश्वर मंदिर जमीती उन्नत धारणा रही से आशीर्वाद बाबा दिंतु तेणु एति कही मोर वक्तव्य शेष करी जय बाबा कपिलेश्वर जय। आम घर बतीघर मो ना विभूतिभूषण मल्लिक आमर मीडिया भाई को मोर बहुत बहुत धन्यवाद आज आसी पहुँचती आमर ये मंदिर 2015 मसीह आम आरंभ करूँ 2015 ରୁ 19 मसीहा भर गोटे टुंगी गोटे छोट टुंगी इटा कांथ कर गोटे छोट टुंगी करूँ टुंगी मंदिर ठाकुर को स्थापना करूँ 2019 मसीह से टुंगीटी काठ माउंस जो से भांगीगला भांगी जापर समस्ते आम मेबर भाई मन को डाक गोटे मीटिंग कलु जे कौन करवा केमती कौन करवा ठाकुर को जो स्थापना करूँ तेणु तांकर थईदान आम गोटे समस्त सागर आलोचना करी गोटे मंदिर स्थापना करूँ बोली चिंता कलु ठीक मंदिर ये आलोचना भितर आरंभ करने समय 8 दिन जाइनी कोविड आसी पहुँचला जिते कोविड पहुँचला कोविड भितर सबू लॉकडाउन शटडाउन गवर्नमेंट सब प्रकार असुविधा आमको सम्मुखीन हो पड़ा कौन करूँ से घरटी भी भांगी देचु तेणु आउ उपाय किसी न पाई 4 खंड आजबेस्ट 4 कर घेरी
ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ 2018-19ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି 4 ଖଣ୍ଡ ଆଜବେଷ୍ଟରେ ଘେରିକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦ ଯାହା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ପକେଇବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଘରଟି କରି ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଖାଲି ବତିଘର ନୁହେଁ, ବତିଘର ଟୁ ବମ୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଗଲା, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଗଲା। ସମସ୍ତେ ଯିଏ କିଏ 200, 700, 500, 1000, 5000 ଯିଏ ଯାହା ପଠାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଇଏ 2022 ପାଖରୁ 2025 ଶେଷ, ଆଜି 26 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି। ଯାଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାଉ ଏତିକି ମୁଣ୍ଡି ମରିକି ଆଜି ବାବାଙ୍କର ଏ 25ଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯଜ୍ଞର ବି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପରିଚୟ ଟିକେ। ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ଘର ବତିଘର ଏବଂ ବତିଘର ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରୁଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏ ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର କମିଟି ଏବଂ ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଥିଲୁ, ଆମେ କପିଳେଶ୍ୱର କମିଟି ହେଉ, ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ତପସ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ମନ୍ଦିରଟା ଗଢ଼ି ତୋଳିବୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକର ସମାଗମ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗହଣରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁ ଯିଏକି ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ା ମହାଶୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲେ ଏବଂ ଏହି ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମା ରହିଛି ମାନେ କହିଲେ ନ ହେବ। ଏହି ଜାଗାରୁ ଏହି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୂରରୁ କିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ୁ, ଯେଉଁଠି ହେଉ, ଯଦି ବାବାଙ୍କର କିଛି ପାଦୁକା ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏବଂ ସେ ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଟିକେ ମୋ ନାଁ ମିଥୁନ ବେରା, ମୁଁ ବତିଘର ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ ମତ ରଖିବେ? ଆପଣ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବେ? ଇଏ ବିଷୟରେ ତ ମୋ ସାଥୀ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବୁ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାବା କପିଳେଶ୍ୱର ଆମର ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଟାପୁରେ ଅଛୁ, ବତିଘର ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଇଟା ଏକ ଟାପୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଈପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଇଟା ପଥର ରଡ଼ ସବୁକିଛି ଆମେ ସେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏପଟକୁ ପାରି କରିଛେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରଟେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛେ। ଯାହା ହଉ ସବୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।